السلام عليكم متابعي المحترمين، أرحب بكم في هذا الدرس الجديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين الناطقين باللغة العربية. درس اليوم بعنوان Des appareils à la maison. Des appareils à la maison تعني أجهزة في المنزل. Des appareils c'est un nom pluriel، هذا اسم جمع، مفرده un appareil. Un appareil أي جهاز. Des appareils à la maison أجهزة في المنزل. سوف نتعرف في هذا الدرس على أسماء مجموعة من الأجهزة التي نستعملها في المنزل بشكل شبه يومي والتي تعمل عادة بالكهرباء. سوف نبدأ بقراءة هذا النص. Kamal est dans le café. Il choisit toujours la même table, loin de la fumée des cigarettes. Le serveur, qui tient la télécommande à la main, arrive en saluant Kamal. Il adoucit sa voix et demande au jeune homme: Je remplis la tasse comme d'habitude? Oui, Samir, comme d'habitude, répond Kamal. Mais allume d'abord ce téléviseur, c'est l'heure du journal. Kamal est dans le café. Il choisit toujours la même table, loin de la fumée des cigarettes. Le serveur, qui tient la télécommande à la main, arrive en saluant Kamal. Il adoucit sa voix et demande au jeune homme: Je remplis la tasse comme d'habitude? Oui, Samir, comme d'habitude, répond Kamal. Mais allume d'abord ce téléviseur, c'est l'heure du journal. Kamal est dans le café. Kamal est dans le café تعني كمال في المقهى. Le café يعني المقهى، ويمكن أن يعني أيضا القهوة المشروب. Le café. Il choisit toujours la même table، أي هو أي كمال يختار دائما نفس الطاولة، يجلس دائما إلى نفس الطاولة. La table أي الطاولة، la même table أي نفس الطاولة. إذن عندما يكون كمال في هذا المقهى فهو يجلس دائما إلى نفس الطاولة. Il choisit أي يختار. Il choisit toujours la même table. Loin de la fumée des cigarettes. Loin أي بعيدا عن، la fumée أي الدخان، des cigarettes أي السجائر. إذن هو يجلس دائما بعيدا عن دخان السجائر. Le serveur أي النادل، qui tient la télécommande à la main، الذي يمسك في يده جهاز التحكم عن بعد. arrive en saluant Kamal. arrive أي وصل، en saluant وهو يحيي كمال، أي وصل وألقى التحية على كمال. ثم بعد ذلك il adoucit sa voix. Il adoucit sa voix أي جعل صوته هادئا et demande au jeune homme، وطلب أو سأل. Le jeune homme أي الرجل الشاب. Le jeune homme ici c'est كمال. الشاب هنا المقصود هو كمال. إذا ماذا قال النادل عندما وصل إلى طاولة كمال؟ Je remplis la tasse comme d'habitude. سأله je remplis la tasse. Je remplis أي أملأ. La tasse أي الفنجان. comme d'habitude أي كالعادة. إذا سأله هل أملأ الفنجان كالعادة؟ Oui سمير أي نعم يا سمير. إذا هنا هذه إجابة كمال، قال له نعم يا سمير. إذا اسم النادل سمير. comme d'habitude نعم يا سمير كالعادة. répond كمال، هذه العبارة تبين أن هذا جواب كمال. répond كمال أي أجاب كمال. ثم لدينا تتمة الجواب. mais allume d'abord ce téléviseur, c'est l'heure du journal. mais تعني ولكن. allume d'abord ce téléviseur أي أشعل أولا أو شغل أولا هذا التلفاز. ce téléviseur أي هذا التلفاز. c'est l'heure du journal أي إنه وقت النشرة، نشرة الأخبار. إذا كمال يطلب من النادل أن يشغل التلفاز لكي يشاهد نشرة الأخبار. نعيد قراءة النص قراءة أخيرة. Kamal est dans le café. Il choisit toujours la même table, loin de la fumée des cigarettes. Le serveur, qui tient la télécommande à la main, arrive en saluant Kamal. Il adoucit sa voix et demande au jeune homme: Je remplis la tasse comme d'habitude? Oui, Samir, comme d'habitude, répond Kamal. Mais allume d'abord ce téléviseur, c'est l'heure du journal. إذن سننطلق من هذا النص لكي نكتشف مجموعة من الأسماء الخاصة بالأجهزة التي نستعملها في المنزل.
Un téléviseur. Un téléviseur. Une télécommande. Une télécommande. Une prise. Une prise. Une fiche. Une fiche. Une ampoule. Une ampoule. Un ordinateur. Un ordinateur. Une imprimante. Une imprimante. Un réfrigérateur. Un réfrigérateur. Un climatiseur. Un climatiseur. Une machine à laver. Une machine à laver. Un aspirateur. Un aspirateur. Un four. Un four. Un mixeur. Un mixeur. Des piles. Des piles. Un fer à repasser. Un fer à repasser. نمر الآن لقراءة بعض الجمل. Pour nettoyer le tapis, Sarah utilise l'aspirateur. Pour nettoyer. Nettoyer, c'est un verbe du premier groupe. Le verbe nettoyer, يعني ينظف. Pour تعني من أجل. إذن من أجل أن ينظف أو من أجل تنظيف le tapis أي البساط. إذن من أجل تنظيف البساط أو من أجل أن ينظف البساط سارة utilise l'aspirateur. إذا نلاحظ هنا أننا نتحدث عن سارة. إذا ينبغي أن نقول لكي تنظف البساط أو من أجل تنظيف البساط سارة utilise l'aspirateur أي تستعمل المكنسة الكهربائية. l'aspirateur هذا اسم الجهاز الذي رأيناه قبل قليل في الصورة. l'aspirateur un aspirateur أي مكنسة كهربائية. سارة utilise. Utilise, c'est le verbe utiliser. C'est un verbe du premier groupe. نقول عند تصريفه مثلا j'utilise. أنا أستعمل. طبعا لا يمكن أن نقول je utilise لأن لدينا حرفين من حروف voyelle. إذا سنحذف e ونضع apostrophe ويصبح شكل الفعل مع الضمير هكذا. J'utilise. J'utilise. أنا أستعمل. Tu utilises. Il utilise. Nous utilisons. Vous utilisez. Ils utilisent. Madame Salma met le plat dans le four. Madame Salma met. met أي تضع. Le plat أي الطبق. dans le four أي في الفرن. السيدة سلمى تضع الطبق في الفرن. Je cherche le fer à repasser. Cette chemise est froissée. Je cherche أي أنا أبحث. Le verbe chercher. Le fer à repasser أي المكواة. Cette chemise est froissée. Cette chemise أي هذا القميص. froissé أي فيه طيات كثيرة وخطوط كثيرة ينبغي أن أمرر عليها المكواة. Je cherche le fer à repasser. Cette chemise est froissée. Kamal change les piles de la télécommande du téléviseur. Kamal change أي كمال يغير. يغير ماذا؟ les piles. les piles أي البطاريات. بطاريات ماذا؟ de la télécommande أي بطاريات جهاز التحكم عن بعد. la télécommande du téléviseur أي جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفاز. طبعا le téléviseur يمكن أن نستعمل بدله أيضا كلمة la télévision والتي تعني تقريبا نفس الشيء. le téléviseur, la télévision. Monsieur Talal allume la lumière pour lire un livre. Monsieur Talal allume la lumière. Allume, c'est le verbe allumer. Allumer أي يشعل. La lumière أي الضوء. La lumière الضوء. إذن السيد طلال يشعل الضوء. Pour من أجل ماذا؟ Pour lire un livre. من أجل قراءة كتاب. لكي يقرأ كتابا. Monsieur Talal allume la lumière pour lire un livre.
Il y a une panne d'électricité. Je ne peux pas voir le match. Il y a une panne. عبارة il y a رأيناها عدة مرات وتعني يوجد أو هناك. إذا ماذا يوجد أو ماذا هناك؟ une panne. Une panne أي عطب. إذا هناك عطب. Une panne d'électricité أي عطب كهربائي. L'électricité أي الكهرباء. Électricité. Il y a une panne d'électricité. هناك عطب في الكهرباء. Je ne peux pas voir le match. Je ne peux pas تعني لا أستطيع. طبعا هذه حالة النفي لفعل je peux. Je peux أي أستطيع. عند النفي نقول je ne peux pas أي لا أستطيع. لا أستطيع ماذا؟ Je ne peux pas voir le match. Voir أي يشاهد. لا أستطيع أن أشاهد أو لا أستطيع مشاهدة. مشاهدة ماذا؟ Le match أي المباراة. Bien sûr le verbe voir c'est un verbe du troisième groupe. Voir هذا فعل من أفعال المجموعة الثالثة. نلاحظ أنه ينتهي بالصوت voir. المقطع voir. Je ne peux pas voir le match. هكذا عزيزي المتابع نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. نتمنى أن تشاركوه مع أصدقائكم الراغبين في تعلم اللغة الفرنسية من البداية. ختاما وكالعادة نشكر لكم طيب المتابعة ونتمنى لكم دائما رحلة موفقة.